ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. 147 ವಾರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ತಮ್ಮಿಂದ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ನೀರು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಎತ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದೇ any other issues that arise because she is not permanent? ಸರ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಇವಾಗ 21,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ESPF ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ 16,000 ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟಿಂಗು. How many hours does she work? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3:30 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. And if she gets injured, does she get insurance? ಇಲ್ಲ ಸರ್. You do the most difficult job in the city, but it's also a risky job, a hazardous job, a dangerous job. Without you, within a matter of days, Bangalore would be shut down. So I think the first step that Congress government of Karnataka should take is to regularize all of you. I also feel that you should be given special pay for the hazardous work that you do, and the government should come out with a health and safety insurance dedicated for Safai Karamcharis. पुलिस वालों का बहुत तकलीफ़ होता है. वो लॉकडाउन होने के बाद तो हम बहुत कम ही कमाते हैं. उसमें भी शाम में पुलिस वाला आता है कि पीटी केस डाल देता है, कभी बोल देता है कि सामान पैक करो, फिर ले लेता है, फिर पैसा नहीं देता है. फिर पैसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि कल यहाँ से हम रखने नहीं देंगे, हटा देंगे करके बोल देता है. फिर उस दिन चला जाता है, फिर दूसरे दिन आके क्या करता है, जैसे बैठता है उसका सब सब्जी वो जो भी है हटा देता है, उसको ये करता है. आप क्या बेचती हैं? मैं कपड़ा ये करती हूँ. कपड़ा? जी. अगर उसको 300 रुपया 400 रुपया हम लोग को बचता ही उतना है जो घर पे सबको दे के लेके जाना पड़ता है कि 400 रुपया अपने बच्चों के लिए, तो वो भी आके केस डाल देता है कभी. तो अगर आपने महीने में मतलब जितना कमाया उसका कितना प्रतिशत पुलिस वाला ले जाता है? 3-4 हज़ार तो चला ही जाता है, मतलब 15,000 तो कमा ही लेते हैं. तो अभी PM स्वनिधि बोल के लोन एक जो केंद्र सरकार से छोड़े हुए ये किए हैं, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है. हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं लोन के लिए, बैंक वाला बोलता है कि कल आ जाओ, परसों आ जाओ, उसके परसों आ जाओ, यही घुमाता है सारा. एक दिन हमारा इसी में ख़राब हो जाता है. जब पहले हमारा कांग्रेस सरकार था, हम महिला लोगों के लिए 10,000 रुपये फ्री मिलता था, वो अभी बंद कर दिया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए. हाँ जी, अभी वो नहीं आता है. हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आता है. हमको एक न्याय चाहिए. For you to expand your business, it is critical that you get access to bank loans. So we will particularly focus on trying to help you get bank loans simply and easily from the banks. 5 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3,25,000 ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುಟುಂಬ 25 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 450 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು LPG ಗ್ಯಾಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು. ಇವತ್ತು 1,250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೊರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಜನಕ್ಕೆ. Why does he think prices are going up so much? ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ GST ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು GST ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ GST ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಡವ್ರಿಗೂ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. We are happy to set up a board to look after your interests and protect your interests in the city. So when we were in government in the UPA, we had come out with a law that guaranteed certain amount of space in the city to street vendors, because we view street vendors and Safai Karamcharis both as critical elements of every city. In fact, we understand clearly that a city cannot survive without you. I think both of you are assets for the city of Bangalore, and you need to be treated like assets and you need to be protected. And in a similar way that the street vendors should have housing clusters, I think the government should also think about housing for Safai Karamcharis. And I will personally ensure that the Congress Chief Minister of Karnataka looks after your interests.